अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसुर वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिनल अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं नसावर चीज़ों के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ अहादीस रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान औरत, मर्द, बूढ़े, जवान इस नशा जैसी हलाकत खेज चीज़ों के अंदर मुब्तिला हैं और उन्हें जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होता अल्लाह तबारक व तआला का कि हम ये जो कर रहे हैं ये जहन्नम में जाने का बाइस है, ये नमाजों को बर्बाद करने का बाइस है। इसकी जर्रा बराबर भी वो परवाह नहीं करते। तो इस बारे में देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलू मिनत तय्यबात, कि खाओ जो पाक चीज़ें हैं, जो तैयब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मुसलमान खबीस और इस तरीके से गंदी चीज़ों को खाता है जो शैतानी चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-माइदा के अंदर आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसुर वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिनल अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, शराब और जुआ और बुत और कुरा के तीर यानी पासा फेंकना, ये सब गंदी बातें हैं और शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम कामयाब हो सको, ताकि तुम फलाह पा सको। इसी तरह से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब का नशा करता मर जाए तो वह अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह मिलेगा जैसे बुतों का पुजारी हो। देखिए तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 45 पर, सही उल जामे में हदीस नंबर 6525 पर। इसी तरह से दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शराबी है, अगर वो उसी हाल में बगैर तौबा के मर जाए तो उसको जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाली पीप मवाद और उसके जिस्म से खारिज होने वाली पसीना उसको पिलाया जाएगा। सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 3 और इसी तरह से 1587 पर देख सकते हैं। और हदीस देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे मगर उसे किसी दूसरे नाम से पुकारेंगे। मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 342 पर देख सकते हैं और इसी तरह से सही उल जामे के अंदर हदीस नंबर 5453 पर देख सकते हैं। अब बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वही सुनाई है कि अगर कोई नशा करने वाला शराबी हो और इसी तरीके से दूसरी नशावर भी इसी में आते हैं, ऐसा शख्स हो जो नशा करने वाला हो और इसी हालत में बगैर तौबा के मर जाए तो उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और जहन्नम के अंदर तमाम जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाली पीप मवाद और उसके जिस्म से खारिज होने वाले पसीने को पिलाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये खबीस चीज़ों से, इन नसावर चीज़ों से अपने आप को बचाएं, दूर रहें इससे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हरामुन, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है और हर शराब हराम है। सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 3 और इसी तरह से 1587 पर देख सकते हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 242 पर देख सकते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर नशा देने वाली चीज़ हराम है और हर शराब हराम है। इसी तरह से हर चीज़ जो अकल को ख़त्म कर दे, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे उसकी कोई भी सूरत हो, हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्कर कसीरहु फकलीलहु हराम। रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3681 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس شخص نے شراب پی اور نشہ کیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3377 پر دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6313 پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں نشاور ہیں، جیسے کہ شراب ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، گل ہے، اور اسی طرح سے چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو یا کھانے یا پینے یا سونگھنے یا منہ میں رکھنے کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں نشاور ہیں، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اور ان نشاور چیزوں سے دور رہیے، بچائیے اپنی نمازوں کو، کیونکہ 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو اس طریقے سے نشہ کا عادی ہوتا ہے اور نشہ استعمال کرتا ہے، اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نشاور چیزیں تمام کی تمام یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ آج دیکھ لیجئے، تمباکو سرتی کے نام سے، سگریٹ گٹکا کے نام سے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گل کے نام سے، یہ تمام چیزیں نشاور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے کہ کل مسکرین حرام، ہر چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو، یعنی جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ آئے اس کا کم مقدار میں بھی استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو ان خبیث چیزوں سے، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے دور رہیں، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، تاکہ آپ فلاح پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔